I veliki pozdrav svima, dobrodošli u moj novi video. U današnjem videu ćemo da vam pokažemo sajt preko kojeg možete da skinete bilo koju igricu na Steamu i to potpuno besplatno sa krekom, to jeste full verzijom. Dakle, sve što treba da uradite jeste da odete link koji će se nalaziti dole u deskripciji ili beschreibung ili opis, kako vam paše, ili description može čak. Vi lajkujte video, pretplatite se na video, što još ima, palite to zvonce i šerujte ukoliko to je do vas. A mi ćemo da odemo, znači, da pregledamo malo taj sajt. Ovdje su neke njihove ponuđene igrice, ali ukoliko želite vi svoju igricu, odete jednostavno ovdje i tu unesete koju igricu vi želite. Ovo će biti neki manji tutorial, trenutno mi je net oslabio, ne znam šta je. Vidio, ušao sam u neku igricu koju nikako ne želim, koju neko sranje. Znači, odemo tu, evo, na primjer, Construction Simulator, igrica koja je na Steamu, obična verzija 15 eura, deluxe verzija koja je izašla poslije nje je 25 eura i ima od 35 ili 40 eura Gold Edition, ali vi možete potpuno besplatno da skinete Construction Simulator, evo ga ovdje, znači potpuno besplatno možete da skinete ovdje sa svim DLC-ima, kao što vidite videu. Evo, uđemo u igricu i kao što vidite ovo je Deluxe Edition, 1,10 GB zauzima, ali DLC, ovdje možete slike da pregledate. Znači, svaku igricu koju želite vi ovdje možete naći. Znači, kada se vratimo na početak, opet vi možete da utipkate koju igricu želite. Evo ja na primjer GTA 5. Moramo ovo obrisati. I pritisnemo Enter. Evo ga, GTA 5 je tu. Imate i G4 Complete Edition, evo ovdje. I sve što je potrebno da uradite jeste da odete, otvorite igricu i evo, ovo ovdje pritisnete i preuzet ćete igricu. Također postoji sajt preko kojeg su jeftine igre, njih bi da posjetite, to je dakle Instant Gaming i njihov link će se nalaziti u opisu videa. Sve što je potrebno da uđete na sajt i možete veoma povoljne igrice naći po veoma jeftinim cijenama. Čekamo da nam uđe u sajt i evo nas u sajtu. I ovdje možete, na primjer, ukucate gore GTA 5 i evo ga, GTA 5 za samo 10 eura možete da preuzmete sa ove stranice. Imate i ovdje isto tako GTA 5 i ovaj link, samo da pogledamo da nije ovo, ovo je Premium Online Edition, gdje dobijate na računu i novca i svega. Ovdje znači sve imate, evo što dobijete, što sve imate u Premium. Ovo je sadržaj Premiuma. Dakle, veoma dobar sajt. I to bi bilo to. Ukoliko ste uživali video, pretplatite se na kanal, lajkajte video, šerujte video, subscribeajte se na video, pogledajte prethodne videe, a mi se vidimo u idućoj epizodi. Do tada, lijep pozdrav!